बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम और करीम है। आज के लेसन में हम सीखेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर से और आसान से जुमले। नंबर 1 है स्ताई अटेंटो, मुताहत रहो, एहतियात करो। सलामत रहो, स्ताई बोनो, सलामत रहो। यह नंबर 2। नंबर 3 पे है काम जारी रखो, कंटिन्यू lavorare। कंटिन्यू lavorare, काम जारी रखो, काम को बिल्कुल भी मत डिस्टर्ब करो। कंटिन्यू lavorare, काम जारी रखो। नंबर 4 है योगा जारी रखो, कंटिन्यू fare yoga। योगा जारी रखो, एक्सरसाइज जारी रखो। नंबर 5 है पेरिकुलो ए स्कम्पातो, खतरा टल गया है। Il pericolo è scampato, खतरा टल गया है। हसन एक बारी तो हसन ठीक हो गया है। हसन एक बारी तो हसन ठीक हो गया है। ये नंबर 6। पेरिकुलो ए स्कम्पातो, खतरा टल गया है, यानी हसन की जो तबीयत इंतहाई सीरियस थी वो ख़तरा अब टल गया है। हसन एक बारी तो हसन ठीक हो गया है, हसन तंदुरुस्त हो गया है। नंबर 7 है मेलियो तारदी के माही। मेलियो तारदी के माही, देर आई दुरुस्त आइद। मेलियो तारदी के माई, बेहतर है कि तुम लेट आओ लेकिन सही सलामत आओ। देर आई दुरुस्त आइद। नंबर 8 है क्वी कंतांती ए मेलियो, यहाँ कैश बेहतर है। क्वी कंतांती ए मेलियो, यहाँ कैश बेहतर है। फूमा पोको, सिगरेट कम पियो। नंबर 9 है फूमा पोको, सिगरेट कम पियो। फुमारे होता है सिगरेट पीना, सिगरेट नोशी करना। पोको कम, थोड़ा। नंबर 10 है पार्ला पोको, बातें कम करो। पार्ला पोको, बातें कम करो। लवोरा तांतो, काम ज़्यादा करो। लवोरा तांतो, काम ज़्यादा करो। ये है नंबर 11। पार्ला पोको, बातें कम करो। लवोरा तांतो, काम ज़्यादा करो। नंबर 12 है मास्ती का बैने, इसे खूब चबाओ। मास्ती का बैने, इसे खूब चबाओ। मास्तिका रहा होता है किसी सख्त चीज़ को चबा कर खाना। मास्ती का बैने, इसे खूब चबाओ, इसे खूब चबा कर खाओ। नंबर 13 है स्तो बैने, मैं ठीक हूँ। स्तो बैने, मैं ठीक हूँ। नंबर 14 है सोना पीना सलीदो, मैं अभी चढ़ा हूँ, मैं अभी सवार हुआ हूँ। सोनो पेना सलीतो, मैं अभी सवार हुआ हूँ, मैं अभी चढ़ा हूँ। नंबर 15 है ए un ascensore nuovo, नई लिफ्ट है। ए un ascensore nuovo, लिफ्ट नई है। ascensore लिफ्ट, nuovo नई है। नंबर 16 है कोजाए नानवा, क्या बुराई है, क्या मसला है। कोजाए नानवा, क्या बुराई है, क्या मसला है। नंबर 17 है ए उजातो, ये इस्तेमाल शुदा है। तो ये इस्तेमाल शुदा है, ये सेकंड हैंड है। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल शुदा हो, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया या टेलीविज़न वगैरह हो गया, तो आप उसे कह सकते हैं तो ये इस्तेमाल शुदा है। या इसके लिए एक और जुमला भी इस्तेमाल करते हैं, ये सेकोंडो मानो, दूसरे हाथ का है। ये सेकोंडो मैनो, ये तो दोनों के मैनी बिल्कुल सेम हैं। नंबर 19 है क्रेडिमी नॉन मोर दे। क्रेडिमी नान मोड़ दे, यकीन करो ये काटता नहीं। क्रेडिट होता है यकीन करना, क्रेडिमी मुझ पर यकीन करो। नान मोड़ दे, ये काटता नहीं, यानी जो जानवर जो घर में रखा हुआ है, जो पालतू जानवर है, शेर है या कुत्ता है या कोई और है, आप यकीन करें, एतबार करें कि ये काटता नहीं। मोड़ दे, काटना, किसी जानवर का काटना या किसी सांप बिच्छू का काटना, मोड़ दे। नंबर 20 है रेस्पीरा, सांस ले लें, सांस लो। रेस्पीरा, सांस लो। रेस्पीरा पियानो, आहिस्ता सांस लो। नंबर 21 है प्रेंदी il resto, बकाया लो। रेस्पीरा, सांस लो। प्रेंदी il resto, बकाया लो। नंबर 22 है फामी वेदेरे, मुझे दिखा दो। फामी वेदेरे, मुझे दिखा दो, मुझे बता दो। नंबर 23 है nascondi il resto, बाकी छुपा दो। nascondi il resto, बाकी छुपा दो। nascondere, छुपाना। nascondi, छुपा दो। il resto, बाकी। नंबर 24 है साल्वा ऊनो, एक बचा लो।
Salva uno ایک بچا لو. Nascondi il resto باقی چھپا دو. Salva uno ایک بچا لو یعنی باقی کو چھپا لو تم اور ایک کو بچا کے رکھ لو. Salva uno یا tieni uno ایک کو رکھ لو. نمبر 25 ہے è una isola یہ ایک جزیرہ ہے. è una isola یہ ایک جزیرہ ہے. جزیرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے چاروں اطراف میں پانی پانی ہو اور درمیان میں خشکی کا کچھ حصہ ہو. اسے ہم کہتے ہیں ایزولا جزیرہ. نمبر 26 ہے cosa ne pensa وہ کیا سوچتا ہے. cosa ne pensa وہ کیا سوچتا ہے. نمبر 27 ہے ci sono 7 giorni 7 دن ہیں. ci sono 7 giorni 7 دن ہیں. نمبر 28 ہے e 7 notti 7 راتیں. e 7 notti 7 راتیں. نمبر 29 ہے codice sbagliato کوڈ غلط ہے. codice sbagliato کوڈ غلط ہے. نمبر 30 ہے non ha senso اسے سمجھ نہیں ہے اسے عقل نہیں ہے. non ha senso اسے سمجھ نہیں ہے اسے عقل نہیں ہے یعنی وہ غلط کوڈ لگا رہا ہے کیونکہ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا. non ha senso اسے عقل نہیں ہے. codice sbagliato کوڈ غلط ہے. qual è tua idea تمہاری کیا سوچ ہے تمہارا کیا تصور ہے. نمبر 31 qual è tua idea تمہارا کیا خیال ہے تمہاری کیا سوچ ہے. idea خیال کو کہتے ہیں یا تصور کو یا سوچ کو. نمبر 32 ہے adoro cantare مجھے گانا پسند ہے. adoro cantare مجھے گانا پسند ہے. adorare ہوتا ہے بہت زیادہ پسند کرنا کسی چیز کو بہت زیادہ لائک کرنا. cantare گانا. نمبر 33 ہے 33 impara cucire وہ سلائی سیکھ رہا ہے. impara cucire وہ سلائی سیکھ رہا ہے. اگر یہاں ہو کہ impara cucinare تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کوکنگ سیکھ رہا ہے. impara cucinare وہ کوکنگ سیکھ رہا ہے. دونوں کے لفظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں لیکن معنی بالکل مختلف ہیں. cucire سلائی کرنا cucinare کوکنگ کرنا. settimana passata ہفتہ گزر گیا ہے. settimana passata ہفتہ گزر گیا ہے. نمبر 35 ہے ha dormito tanto اس نے بہت نیند کی ہے. ha dormito tanto اس نے بہت نیند کی ہے وہ بہت سویا ہے. ha dormito bene یا ha dormito tanto دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں. bene یعنی اچھے طریقے سویا ہے. tanto بہت زیادہ سویا ہے بہت نیند کی ہے. نمبر 36 problema risolto مسئلہ حل ہو گیا ہے. problema risolto مسئلہ حل ہو گیا ہے. problema risolvere ہوتا ہے حل ہو جانا. risolto حل ہو گیا ہے. نمبر 37 ہے questo è lavoro یہ کام ہے. questo è lavoro یہ کام ہے. devi fare domani تم نے کل کرنا ہے. devi fare domani تم نے کل کرنا ہے یعنی یہ وہ کام ہے جو تم نے کل شروع کرنا ہے جو تم نے کل کرنا ہے. questo è lavoro devi fare domani یہ کام ہے جو تم نے کل کرنا ہے. questo uomo یہ آدمی ہے. questo uomo یہ آدمی ہے. یہ 39. نمبر 40 ہے è tutto pelato سارا گنجا ہے. è tutto pelato سارا گنجا ہے. solo un po صرف تھوڑا سا. نمبر 41 ہے solo un po صرف تھوڑا سا. è caduto giù وہ نیچے گرا ہے. è caduto giù وہ نیچے گرا ہے. solo un po تھوڑا سا اگر یہاں ہو کہ solo un pochino تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ بالکل تھوڑا سا. solo un po یا solo un pochino صرف تھوڑا سا بہت ہی معمولی سا. è caduto giù وہ نیچے گرا ہے. cadere گرنا. è caduto گرا ہے giù نیچے. è caduto giù وہ نیچے گرا ہے. giù نیچے اگر یہاں ہو su اس کا مطلب ہوگا اوپر. نمبر 43 ہے mia preferita maestra e mia preferita maestra یہ میری پسندیدہ استانی ہے. e mia preferita maestra یہ میری پسندیدہ استانی ہے. نمبر 44 ہے è molto intelligente وہ بہت ذہین ہے. è molto intelligente وہ بہت ذہین ہے. lei si chiama Maria
آپ کا نام ماریا ہے. Lei si chiama ماریا، آپ کا نام ماریا ہے. یہ نمبر 45. یا کوئی اور نام ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا نام وہ ہے. Lei si chiama جولیا، اس کا نام جولیا ہے. نمبر 46 ہے Le insegna e diverte، وہ مزے سے پڑھاتی ہیں. Le insegna e diverte، وہ مزے سے پڑھاتی ہیں، وہ پڑھائی سے انجوائے کرتی ہیں. نمبر 47 ہے Lei non si arrabbia، وہ ناراض نہیں ہوتی. Lei non si arrabbia، وہ ناراض نہیں ہوتی. Le insegna e diverte، وہ مزے سے پڑھاتی ہیں، وہ پڑھائی سے انجوائے کرتی ہیں. Lei non si arrabbia، وہ ناراض نہیں ہوتی. یعنی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ مسائل ہو، کوئی شکایت ہو، کوئی شرارت کر رہا ہو، یا کسی نے کوئی سبق یاد نہ کیا ہو لیکن اس کے باوجود وہ ناراض نہیں ہوتی. Lei non si arrabbia. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے روزمرہ کے مختصر اور آسان جملوں کی پریکٹس کی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست اور یا وہ دوست جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ. یہ arrivederci a dopo.